Ngapa mau dipetik lu? Ini buat obat batuk, guys. Celamitan bener, nggak tahu lihat apa, langsung dipetik aja. Guys, Itu udah tua belum? udah guys. Ini gede tuh, udah gede tuh, udah gede-gede. Mau buat apaan? Buat obat Banyak batuk. kan Ini obat asem. batuk. Asem itu asem. Nggak apa-apa, katanya orang tua zaman dulu jeruk nipis pakai kecap, guys.